ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को डिबेट करने का चैलेंज दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मीडिया सवाल करेगी और वही मैं जवाब दूंगी और पता चल जाएगा कि किसे कितना ज्ञान है। देखिए ये रिपोर्ट। চ্যালেঞ্জ হবে। আমি তো বারবার বলেছি আপনি কি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখন? নিজে কোশ্চেন লিখে দেয়, নিজে উত্তর লিখে দেয় আর ছবিটা পাশে বসিয়ে দেয়। এটা চলছে আজকে। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক। বলুন কোথায় করবেন? গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে আর কতটা দেশকে চেনেন আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। বলছে আমি খানে খায়েগা भी नहीं खाने दूंगा নাকি সব আগে বলেছিল। আর এখন জিজ্ঞেস করুন সব खा लिया, देश भी बेच दिया। बोले खाते खाते इतना खाया कि अब देश को भी बेच दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेच दिया, इंसान को भी बेच दिया, सबको बेच दिया है। इसी के लिए हम लोग की क्या चाहते हैं? আমরা কি চাই? মোদি যাক, শান্তি থাক, মোদি যাক, দেশ থাক, মোদি যাক, সংবিধান থাক, মোদি যাক, ছাত্র যৌবন এগিয়ে যাক।